سلام طعنا هابلنا خبركم تخاتلتنا الساعة زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مزينا لنا فلما قندر استاتهم بيرو قدات كوميونيكيشن تقراي من لاستا مزابلت وقنات موحاس قزاتاو مريت تقراين زفلسان بوعل بروتيرات رحن يوزب المقلسي كابحو وحتى سمعهم ناير تراسراوي زلو خبابي بدرون تدبدبهم مريت معراب تقراي وهيروم زحازو صلاتي اب كبير رعد خمزاتو تحبيرهم اب غزا السودان بانفت برخز تبع خباب بزتخايده وق حايلتات مكل خال تግራይ مسناي دمق زودو وررت حايلتات سودان وون كامز حجز تغليصهم زبلون كالوتنا اللونا حزدما ناب زرزرهم بيرو قدات كوميونيكيشن تقراي مملاس تمزابلت وغناتن موحاس غزاتاو مريت تقراين زفصم بوعل بريتيريا طرحن زبل مغلصي كابحو وحتى سمعهم نلعل خلت عامل زاكل زنبله دما خويناتن تصابوتاتن بسلاماو منقد نخفتحو اب بريتيريا وعل سمعنا سلام تختيمهم ايتي سلسة عامتات زغصر وعلى سلام سمعنات بريتيريا ام تقبار بوغن منقس فيرالز تفلاليو ام مخنيوتات بمفتار زاقيد كفصموي كالن عبد غربا وندمانات سمعنات وعلى بريتيريا نقوان بمقداف كابدلية تمزابلت وغناتنا وصاي افلطو حزبن غزياو محدار تقراين مدرادر تاكلات وصايم بناي والكسبات دليت انت بقسم بونن كاتا مزابلت وغناتنا لامربتهم نمملاس بمنقس فيرالز قبر سخون يخون من قصاص تكبار تقبالنت يبلون ابزعزوان تمزابلت وغناتنا نحاموش عامتات زاكل ابز تقردك عند عاقبهم كرمت بزناب حاجاي دما بقرن صحاينا تساقيون عدد حمام موتن ابرئ سمك العم باراويتي بالعلوم سلازي تمزابلت وغناتنا ابز خفن زاسكحخنا براس لزركبهم بقلطف معلب نخركب ملا محبرسو عالمن ادرادر تاكلاتن اجامم نخواسو صويهم زلاق سلام حادنتن زرغاغص ملو بملو وعل سلام بريتيريا انت تكبر دامبر بناي والقسوا دليتن تبغسون كم زيكونه بمغنزاب ملا محبرسو عالمن ادرادر تاكلاتن تغباراونت سممع وعل بريتيريا قبو قلحتنا الو بمهاب وحسب زخونه منقدي تمزابلت وغناتنا مربتهم ام ملاسن غزاتاو مريت تግራይ امرغاصن قبو تخرت بمهاب حتو تمزابلتن تسدرت وغناتن اب تحت وررت حالتات زركبو تغارو وحسنهم زرغاغص بسممعنت وعل بريتيريا طرح مخانو ترديوم نتغباراونت قبوم كواصو نصوع خبل بيرو قدات كوميونيكيشن تግራይ قاليصلام ناير ترى سراوي زلو خبابي بدرون تدبدبهم ميستراو من قصاصات سراوي ኢትዮጵያን ሻዕቢያን ይካረሉ አብዘሎ ልግዜ ሻዕቢያ ሃንደ በታው ዝኾነ መጥቃዕት ድሮን ተገይሩሎም ከም ዝፍለጥ ሓድነት ሰራዊት ክልቲዮ ሃገር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናብ ክምለሰሉ ዘይኽእል ሓደጋ እንዳበጽሐ ምህላው ይገለጻሎም ብተወሳኺ እውን ሚስትራው ዝኾነ ልምምዳት ሻዕቢያን ብልጽግናን ተጠናኺሩ ቅጽር ምህላው እንዳተገለጸ ይርከብ ብፍላይ በወገን ውልቀ መላኺ سياسة فوركي كساب روسيا بمخاد حاجز وتهدر عطواريتو مهلاون زي قوارد سلطنان دا كايدا خمزلون مفلات تخايلهم بيتمها سالون ابيرترا ترأي زي فلت علمن صوتان زي فلق فازيقاتات ناقل قلوت بهراوت الدلنا قسيلو لهم كابز تفرالي خابيتات تحاقر زتقفف زيقاتات كان ابدنبرات تقراين ايرتران بمسقع سعوق زخونا وتهدراو لممديا كايدو لهم مهلاون مفلات تخايلهم لو مدما ابزوم سلطنت زيركبوم كاب عدو خالا متقعت درون مكيادو زتفرالي وتهدراو منጭታት እንደሓበሩ ይርከቦም እዞም منጭታት ከም ዝገለጾም በዛዕባ ሰላም ቀርና አፍሪካ ይውረሉ አብዘሎ ግዜ ንምእማኑ ዘጸግም ወተሃደራው ጥቃት ከም ዝተኻየደ ሓቢሮም እዚ መጥቃዕት ድማ ምናልባት እውን እተዘየ ቋርጽ ምድላት ውግእ ካይድ ምህላው ዝነገረሉ ዘሎ ኢሳያስ ንምጥንቃቅ ዝዓለመ በመንግስት ብልጽግና ተፈኒ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነገራሎም ይኹን እምበር ብዙሕ ክሳራ ከም ዘብጽሐ ዝነገረሉ ዘሎ እዚ መጥቃዕት ድሮን ብክልቲኦም አካላት ምንም ዓይነት መግለጽ ከም ዘይተዋሃበሉ ንምፍላጥ ተኻይሎም ኣብ ግዛት ሱዳን በአንፈት በረኸዝ ተባለ خباب ብዝተኻየደ ውግእ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምስ ናይ ደመቀ ዘውዱ ወረርቲ ሓይልታት ሱዳን እውን ከም ዝሓገዘ ተገሊጾም
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዶብ ሱዳንን ትግራይን ዝተፈላለዩ ውግኣት ይካየዱ ከም ዘለውና ጸብጸብና ምጽናሕና ዝዝከር እዮም። ካብዚኣቶም ድማ ኣብ ከባቢ ሑመራ ዝተኻየደ ውግእን ኣብ በረኸት ዝተኻየደ ውግእን ከም ዝርከብዎም ይፍለጥ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ዝተፈላለዩ ዕላው ዝኾኑ ኦፕሬሽናት ኣርሚ ሰብዓ እውን ብኣንፈት ሱዳን ይካየድ ምንባሩ ይዝከር እዮም። መንግስቲ ፌደራል ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ገዲፉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንተደራዳሪ እቲ ውዕሊ ዝኾነ ውድብ ሕወሓት ብምድምሳስ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ንምርጋፍን ነቲ ሰራዊት ንምብታንን ዝለዓለ በጀት ኣቕሪቡ ይንቀሳቐስ ምህላው ዝዝከር እዮም። ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ መሬት ትግራይ ነፃ ናይ ምውፃእ ግዴታ ዘለዎ ኣብይ ሎሚ ንሱ ገዲፎም እቲ ውዕሊ ሰላም ኣብ ምፍራስ ተጸሚዱ ይርከብ። እዚ ዝተረድኡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ድማ መዓልታዊ ሞት እቲ ኣብ ግዚያዊ መዕቆብ ዝርከቡ ዜጋሃቶም ንምድሓን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ምጅማሮም ክግለጽ ጸኒሖም። ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ኣርሚ ሰብዓ እውን ቅድም ኢሉ ንሓምሻይ ሰነ ህዝብና ኣብ ቴንዳ ኣይሕልፎን ብምባል ሓደ ዕላው ዘይኮኑ ኦፕሬሽናት ከካይድ ጸኒሖም። ሎሚ ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ሓይሊ ሱዳንን ሓበራዊ ኦፕሬሽን ብኣንፈት በረኸት ከም ዝገበሩ ተሓቢሩሎም። ዋላ እኳ ናይ ሱዳን ሓይሊ እውን ከም ዝነበሩ እቶም ናይ ደመቀ ዘውዱ ሓይልታትን ተገለጾም ብሰራዊት ትግራይ ከቢድ ኦፕሬሽን ከም ዝተፈጸመሎም ግን ተገሊጾም። ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ውግእ ዝተኻየደ ኣብ ድንበር ሱዳንን ሑመራን ዝኾነ በረኸት ዝበሃል ቦታ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም። እዚ ቦታ ክሳብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነበረ ኮይኖም ሎሚ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ድማ ወረርቲ ሓይልታት ዕጡቓት ደመቀ ዘውዱ ካብቲ ከባቢ ተበቲኖም ጠፊዮም ኣለዎም። ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ወሲኾም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰራዊት ሱዳን ብዝወሰድዎ ጥሙር መጥቃዕቲ ብዙሓት ወረርቲ ካብቲ ከባቢ ከም ፀረግዎምን ከም ዝተበታተኑን ሓቢሮም እዮም። እዚ ብኣርሚ ሰብዓ ዝተገበረ ኦፕሬሽን ድማ ኣብ ሑመራ ዝዓረዱ በዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም ሱዳንን ሰራዊት ትግራይን ኮይኖም መጥቃዕቲ ከፊቶምልና ኣለዉ ክብሉ ይኸስሎም። ይኹን እምበር እዚ መጥቃዕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ዝወፅ ዘሎ ዜናታት ይሕብሮም። ከም ዝፍለጥ ብኣንፈት ሱዳን ዘሎ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ክፋል ሰራዊት ትግራይ ድሮናት ውግእ እውን ከም ዝተዓጠቐ ክሕበር ዝጸንሐ ኮይኖም ኣብ ከተማ ሑመራን ካልኦትን ዝዓረዱ ከም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝበሉ ዋና ሓለፍቲ እቶም ወረርቲ ዕጡቓት ታርጌት ዝተገበረሎም መጥቃዕቲ ከይኽፈተሎም ኣብ ከቢድ ስጋት ይርከቡ። መሬት ምዕራብ ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ጸላእቲ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ከም ዝኣተዉ ተሓቢሮም። ሎማዓንቲ ዝወፅ ዘለዉ መረዳእታት እቲ ኣኽባሪ ሰላም ተባሂሉ ዝተወደበ ሓይሊ ጸላኢ ናይ ምብታን ምልክታት የርኢ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዜና ወፂኦም። ኣብ ከባቢ ጸገዴት ዝርከቡ ዕጡቓት ምስ ተጋሩ ኣይንዋግኣን ዝብል ግልፂ ቅዋም ተሓንጊጦም ከም ዘለዉ ዝተሓበረ ኮይኖም ኣይንዋግኣን ዝበሉ ዕጡቓት ዕጥቆም ኣራጊፎም ናብ ገዝኦም ተሰንዮም ከም ዘለዉ ምንጭታት ሓቢሮም እዮም። እቶም ዝተረፉ ኣኽባሪ ሰላም ብዝብል ስያመ ዝተወደቡ ዕጡቓት ከዓ ናይ ምፍራስ ምልክታት የርእዩሎም። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ክፋል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝወርሒ ዘሳልጦም ጽንብላት ራዕዲ ስለ ዝፈጠረሎም ምዃኑ ምንጭታትና ካብ ምዕራብ ትግራይ ሓቢሮምልና ኣለዉ ክብል ክፍሊ ሚድያ እቲ ኣርሚ ዝኾነ መድሃኔ ግደይ ሓቢሩሎም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረፉ ዕጡቓት ብህፁፅ ዕጥቆም ኣርጊፎም ናብ መረበቶም ክብተኑ ካብ ኣርሚ ሰብዓ መተሓሳሰቢ ተዋሂብዎም እዮም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ስያመታት ዝተወደቡ ዕጡቓት ናብ ኣርሚ ሰብዓ ንምፅንባር ዘቕረብዎ ሕቶ ስዒቦም ኣርሚ ሰብዓ ድልውነቱ ምግላፁ እቲ ጋዜጠኛ ኣቃሊሑሎም። ነዚ ስዒቡ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ ንቡሩ ክምለስ ኣለዎ ኢሎም ዝስማዕምዑ ዕጡቓት ቁፅሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዛይድ ምህላው ድማ ምንጭታት ይሕብሩሎም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ሰራዊት ትግራይ ናብ ከተማ ሑመራ ዝኣተወሉ መዓልቲ ኣብ ሎሚ ጽባሕ ከኣቱ ዝብል ስግኣት ኣትይዎም ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይርከብ። ብፍላይ ሓደ ምንጭታት ዘቃልሕዎ ዘለው ዜና ከም ዝሕብርዎም ብሰንኪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ሕወሓት ኣይመፀናን ኢሎም ዓሪዶም ዝነበሩ ጸላእቲም ሎሚ ሕወሓት ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምስራዝ ስዒቡ ከቢድ ስግኣት ፈጢሩሎም ይርከብ። ምክንያቱ ድማ ውድብ ሕወሓት እቲ ውዕሊ ሰላም ብፌደራል መንግስቲ ከም
ዝፈረሰ ስለ ዝኣምንን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ስጉምቲ ክወስደሎም ከም ዝኽእል ስለ ዝተረድኡን እዮም። ነስዒቡ ድማ ሓደ ንብረትን ስድራን እቶም ናይ ወረርቲ ሓይልታት ሽሞኛታት ዝኾኑ ኣካላት ካብ ሕሞራ ክወፁ ከም ዝተገበሩ ተገሊጹሎም። ብወገን ተጋሩ ድማ ካብ ሕሞራ ብስራ ዝሰምዑልን ኦፕሬሽን ዝፍጸመሉን ዜና ንምስማዕ ሎሚ ጽባሕ እንዳበሉ ይርከቡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።